Maayong buntag ka natong tanan. Kapistahan sa Santo Niño. Tema, bato ni ang pagkamasinugtanon. Mga igsoon, karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa Santo Niño. Matod pa sa kasaysayan, ang orihinal nga imahe sa Santo Niño gihatag isip gasa ni Ferdinand Magellan ngadto kang Rahang Humabon ug sa iyang asawa sa dihang midunggo siya sa isla sa Subo sa tuig 1521. Nan ang kasaysayan nining maong pangilin, nagsalamin usab sa kasaysayan sa atong pagkakabig sa pagtuong Katoliko. Umiadtong Abril 28, 1965, ang estatwa sa Santo Niño gihatagan ni Pope Paul VI o canonical recognition pinaagi sa usa ka papal bull atol sa ika-4 ka siglo nga anibersaryo sa unang Kristohanong misyon o pagkakaplag usab sa estatwa sa Santo Niño sa Subo. Busa atol nining bulan sa Biblia o ekonomismo, atong iampo ang mga matag usa makakat-on sa pagkamasinugtanon sa Dios sama sa batang Hesus aron atong kinabuhi mahimong kahimanan sa kayusahan sa tanang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Manindog kita luyugan ta ang pasiyunang awit. Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, gitigom kita dinhi ni Kristo isip iya katawhan pagsimba sa atong langitong amahan. Sa ngalan sa atong paroko sa Padrelito, ako kamong dawaton nga puno sa yangot dinhi sa atong kasulugan karong buntagan. Ug may buntag kanatong kanan. Diha sa pagbunyag, namatay kita sa sala o nahimo kitang bag-ong mga binuhat. Apan kung kita makasala, mito kita nga itong Ginoong Jesucristo sa kanunay mga Maria, alang kanato ngadto sa Dios. Karon na kitang pasaylo sa Dios, aron mahimong hingpit ang kalipay sa itong kasulugan karong Domingoha. O kitang tanan, nag-aumpisal ako sa Dios Amahan magagahon sa tanan, ug kaninyong mga igsoon, sa nauna sa pulong sa buhat. Sa wala sa buhat sa aring buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako, Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon. Kaluyan unta kita sa Dios magagahom sa kanan. Pasayloon sa itong mga sala, dadon kakita niya ngadto sa kinabuhi dayo.
Kristo sa langit. Amahan nga naa sa mga langit, ilunumta namo nga ang Dios ang imong bugtong anak bisan diya sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhonon o simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan bisan diya sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuha nga magsunod kami kaniya sa mating-anon nga kasing-kasing, kabangin kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang ginharian dinhi kanamo og sa pagpadangat sa kanting nga gisaad alang sa mga mapausanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hantod sa kahanturan. Amen. Balik kang maglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Dili na batiog kasubo ang kaniadtong nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali, apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agian latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadton naglakaw sa kangitngit, nakangitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan.
sama sa pagmaya sa mga tawo, inig kating ani ug ingon nga maglipay ang mga tawo, inig bahin-bahin nila sa ilang inilong. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisangon ug ang karga nga iyang gipas-an ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga nagtumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdaig, ang pulong sa Ginoo. Ang tanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaogan sa atong Diyos. Ang tanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaogan sa atong Diyos. Awitig bagong awit ang Ginoo, kay nabuhat siya katingalahang mga butang. Pinaagi sa iyang gahom ug balaang puso, nakabot niya ang kadaogan. Ang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaogan sa atong Diyos. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipaila niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglugad, nga gugma o pagkamatarongon. Ang kanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Daiga ang Ginoo, dinuyugan sa mga alpa, kagtugtog o huni diha sa mga alpa. Bulhuta ang mga trompeta o mga budyong o singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang kanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo sa wala pa buhata ang kalibutan. Ipili na kita sa Dios aron maiyang bihat ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog kung amituo kamo sa Ginoong Hesus o nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa atong mga pag-ampo o naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gamhanang Amahan nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyo maalamon ug mapadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga
Malamlagan unta ang inyong kalabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo ug hinaot usab unta masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagpasaylo. Sa ikinagpulog duha ka tuig na si Hesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa landan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na maulit sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga Hesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga mahiuban si Hesus sa panon o sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang mga parente o mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa ibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulong ka adlaw nila, ikaplagan siya dito sa templo. Nagalingkod uban sa mga mantutudlo, namati kanila o nangutana. Ang kanan niya nangatungog kaniya, nahibulong sa iyang mga malamong tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya, ug miingon ang iyang mga inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na bala ka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong gipangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan ani kayod ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa gisulti kanila, mipauli si Hesus sa Nazaret ug uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kaning kanang gititigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing, ug mitubo si Hesus lawas ug sa kinadman ug kahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag ka na itong tanan. So, kaning Domingo ikatulong nga semana sa Enero 2025. So, maning yun mag-celebrate sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Bisan asa nga dapit nadug ang Cebu o napod diri sa Tua, dito sa Alai, Don Carlos, diri po sa Kabanglasan, o sa uban-uban pa nga mga lokal nga mga simbahan. Nagsaulog po sila. Taga-kuwali siya, taga ikatulong na semana sa Enero, matag tuig. So usap po ni siya na itong salugod karon panahon na kapistahan sa ato ang Senyor Santo Niño. Kung na po'y nagka-iyon po kinakupod nga nahutana sa diha nga kanang usa ka tao ngano daw nga ginatawag ang
dili ra ba jud daw sa Pilipinas ang ginatawag na Black Nazarene. Nakakaon mo na Black Nazarene. Si Jesus Nazareno. So, nautan na siya kung pila di ka color, nganong color black man jud si Nazareno. So, sa ako kung tubag po, sa akong naibalaan, sa ato unang panahon man jud sa mga Kastila, ang kanang kung si Nazareno, si Black Nazarene, atong unang ginatawag nila nga Black Nazarene, sa wala pa sila sa Mexico, sa mga Kastila, ginahatod nila diri ang Black Nazarene. Butangin nila color nga sa tungkod o kanang sa Tagalog pa, Kuya Manggi, sa saktor bitaw. So sa istorya, sa muna naanda na sa mga istorya po, base sa ato pag-research, nga nasunog daw na ang sa Kuya Manggi, wala karon nga gipangalan siya o Black Nazarene. Pero, diri sa atong Pilipinas, ang gihanyo po sa ato ang kaparian o sa mga labaw na mga kaparian diri sa atong sa Pilipinas nga dili na ito tawagon nga Black Nazarene. Ang itawag na to siya karon na tuig o sa hantod-hantod, Jesus Nazarene. Jesus Nazareno na. So dili siya, wala ko na nato ng pagtawag o Black Nazarene. Ang itawag na to, Jesus Nazareno. So karon po, ang kadawa niya pangutana, Brad, ngano nga, dili na ba sa Pilipinas, ika sa ulog ang Santo Niño? Dili na ba sa Pilipinas? So, ang ato mong tubagkot sa iya hapon, ano yung mga Brad? Ang kaning mong Santo Niño, ang nagmando dyan na ito ani, o labi na po sa tibok kalibutan, daghan kayong mga Pinoy, daghan kayong mga Pinay o mga tumutuo na taga-Pilipinas na nana sa lain-lain ng mga kalibutan. Wala karon na bisag asa niyo makita karon, bisag gikan sa nasod na o biyapon sa Vatican, ang sugo po ni Pope Francis na siya po nagmakno na atong sa lugar po dito sa Pilipinas ang Señor Santo Niño. So muna karon atong itubag po sa tibok ni siya kalibutan nga isaulog ang kapistahan ni Señor Santo Niño. Dili lang diri sa Pilipinas, kundi sa tibok kalibutan. So muna karon makaigsunan ko atong ilagi sa atong pabasa nato karon nga ang bata nga Nazareno. So nindot kay ang paminaw nato ang bata. Kay saan sa ato pag-andan lamit kay mahimong pagkabata balik ba? Nga maakwa ba mana? Nga karon na nakasakto nga pag-edad. Unya, makaingon jud ka karon nga lamigan kay mo balik pagkabata. Oy, ngano man? Ngano gusto mo ka mo balik pagkabata? Bisag ako, mahimo sa usong kalingon. Lamigan kay mo balik pagkabata. Oy, kato na pa mo sa 15 anyos. Kaya tungod nga makaingon ta na, matapusan nato kay tud natay mga sample karon. Natay gisaulog nga problema sa atong kaugalingon. Kaya dili nato masulbad, bisag usahon. Wala makaingon ta kaugalingon. May pagbalik na ito pagkabata, may ano ba? May problema. Para makaingon dito ana. So, ang atong ikabahin na itong makaigsulan ko, ang kang Señor Santo Niño, nga ato po ni siyang ginahatagan o pagbase. Nga, labi na po sa iyang inahan na si Maria, nga ang bata, nga iyang anak, na si Jesus, nga nawala lang kalit sa kanon, abi nila nga niuban sa kanila sa pagpauli, ulang man di ay sunat ito sa Jerusalem na din nagpabilin. So man karon makigsunan ko, matag usa ka nato, natoy mga panpa, ngano ang kasing-kasing ni Maria, putlik siya, putlik o kasing-kasing si Maria ang inahan ni Jesus. Kaya nga naman putlik, kaya nga naman, sa dihan nga nangita si Maria sa bata nga si Jesus, iyang ikuan ni siya ang kanang gisulti ni Jesus manggod. Nga nay gisulti ni Jesus, nganong mangita paman kamo kanako? Ang unang gipangutana ni Maria, anak nganong gibuhat man nimo ni kanamo
kanamo o apil imong amahan na balaka. So unsay tubag ni Hesus medyo sakit. Ang tubag ni Hesus ngano nangita pa man kamo kanako. So babahin nato sa inyong mga ginikanan na byuta na tay mga anak. Sampol karon mga ginikanan. Sampol karon naka-estudyante. Gikan sa grade 7 padulong sa pag-graduate niya. Pag-graduate niya gikan sa grade 7 primero honor to siya. Andor pag-graduate niya, wala mo siya na honor. Niya, ikaw karon be. Kabahin nga inahan. Usay mo ikasulti sa imong anak nimo. Kabalo ko atong ikasulti nga ngano man dai, ngano man dong, ngano wa man ka na honor. Ngano wala man ka kuan, basi nagbunadong, basi naguban-uban na bukas sa mga barkada. So, kana siya nga istorya, imbes na makahatag kunda siya kadasig sa bata, wala na noon kay tungod medyo dito sa na kuan sa istorya na negative ba. So wala ko natuna siya ang paghatag ng negative sa usa ka tawo. Labi na pud sa ato ang mga anak nato. Ngano ba rin atong isulti? Nga wala siya na honor, atong i-congrats. Anak, congrats nga ni-graduate na jud ka. Di ba? Nindot kay na nga kasing-kasing nga magbutang sa tong una-una. Mga kaigsunan ko. So muna karon mga kaigsunan ko, mga negative nga mga tabo sa kinabuhi nimo, dili po nato i-feedback o pag-istorya nga makasakit. Namo ko yung mga istorya nga makasakit sa kasing-kasing. Nga sa imo ha, okay ra ka mo istorya, pero ang imong istoryahan di ay nasakitan na di ay. Wala karon nga also kay giingon ni Maria diri nga wala sila nakasabot sa istorya ni Jesus. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan. Kay ito nga may istoryahan bitaw kag dili maayo niya sakit di ay. Di ka gusto nga mag-skandalo diya sa kadaghang tao. Iya karon sa imong kasing-kasing sakit na di ay. Ingka nga tandamay ka kung pali tao. Ako na kang pusigon, ako na sa kanan. Samot na ka ng mga bata ni nato, mga estudyante. So ay daw isa ka kadlaw sing pangita. Sikag pangita asa na. Niabot na tag barangay, niabot na tag kuan. Nya naram ni tikto sa kompyuteran di ay. Nya pag abot mo sa kompyuteran, niyo ni kag naa di ka bata di ka. Dili ka nagkuan. Nya tubago na kasi mga anak nga nangita mo nako. Nakabalungan mo nga diri mo sa kompyuteran. O ikaw daw kay nya naon kag tubag sa imong anak. No? So usay buhaton nato. So muna karon nga makuna na ang negative nga action. Mga negative nga buhatan. Usama na to. Naiuban diri ang 12 anyos. Lugnuton ka rin. Poli ito. Sa di ka mali. Lambusan ng computer karon. Yan ba? Wala may manana. Pero diri sa kang Maria, isip sa usa ka inahan, isip usa ka amahan pod nato matag-usa. Nga kaya pod nato dipigan ang usa tong bation para dili sa masakitan. Sama pod sa usa ka ni Senior Santo Niño atong gisaulog karon sa kapistahan niya. Hinaut ta makigsunan ko ang kaning bata nga Senior Santo Niño makahatag kanato kadasig matag-usa. Makahatag kanato og pahimuot diya sa Ginoo. Hinaut ta makigsunan ko nga kani ang pag sa ulog nato sa kapistahan ni Senior Santo Niño nga magpadayon ang atong kuan nga kanang pagdayeg kaniya. Kay kung wala jud ang Ginoong Hesus kaya sa atong kinabuhi, wala tayong magbuhat sa atong kinabuhi po. Dala kasamo. Hinapot ta. Malug ka manindog kang tanan. Ato ipadayag atong pagtuod sa atong Ginoong Hesus. Nagato ako. Diyos ikan sa Diyos, kaya ikan sa kahayan. Matuod
Isip katawhan sa Dios nga naningkamot pagtuman sa iyang pagbubuton sama sa batang Hesus atong daton ang atong mga pag-ampo nga ngadto sa amahan ug moingon. Amahan, giusaha kami. Nga ang atong Santo Papa Francisco, ang atong Obispo Noel, ang atong mga kaparian o mga laygong lumilihok sa simbahan, mahimong ihemplo sa pagkamasinugtanon sa Dios diha sa ilang pulong ug buhat. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga pangulo sa nasod, lokal ug nasyonal, magpatunay sa kalinaw, justisya ug kayusahan pinaagi sa mga programa nga magtabang sa mga kabos o magkinahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Nga motubo unta diha sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ang mga hiyas sa usa ka bata nga mapaubsanon, masinugtanon ug masaligon sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa intensyon sa Santo Papa, magkanunay untang tahuron ang katungod sa edukasyon sa mga migrants, mga refugees, o kadtong naapektuhan sa gyera. Magampo kita sa Ginoo. Nga dawato na sa Dios, nga puno sa kahinangop ang atong mga igsoon nga matay, ug hatagan sila sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Sa hilom atong ihalad ang atong mga personal nga pangamuyo. Mahihumaw nga mahan, kawatang nga nahinangpon ang among mga pag-ampo o ihatag kanamo ang sumala sa among kinahanglan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil Panginoon. Tamang luhod. Mga kaigsunan ko, simbahon ta atong Ginoong Jesucristo nga niauban kanato dinhi sa Santissimo Sakramento nga iyang tugyan, kanato isip sakramento sa iyang gugma ug timaan sa paghiusa o buko sa pagmahal. Diyos ang mga mahal,
Kini mong adlaw kanu sa imong bugtong anak, amo Ginoong Hesukristo na banhaw gikan sa mga minukay o nagdala kalipay nga ni sa kalibutan. Kini mong adlaw kanu sa siya nagpakita sa iyang mga tinunan o misulti kanila sa mga pagpulong o sa paglaom o paghupay o nagbilin kanila sa iyang mga kalinaw. Kini mong adlaw kanu sa siya miningkod uban kanila sa talagkan-anan ug nagpayla kanila diya sa pigas-pigasapan. Busa kami mo ingon. Amahan, ilabihan ka na po sa imong gugma. Alam ka na mo sa mong pantigong dinhi. Bisan layo sa mong porkyanong simbahan, wala ni mo kami hikawi sa imong presensya, wala ni mo kami hikawi sa imong gugma. Nagadahing nagapasalamat kami kanimo. Tungod sa mga gasa niya ni adlaw, tungod sa mga pulong sa kalinaw sa pan sa kinabuhi, busa kami mo ingon. Pinagi sa kahom sa imong Espiritu Santo, hinawat nga among makasikasing magdilaag ini kanamo. Hinawat makihinumdum kami sa gitudlo kanamo sa imong anak, diya sa balaang kasulatan. Ug makailang kami kanina diya sa labing balaang sakramento sa altar, busa kami mo ingon. Uban sa mong obispong Father Noel, sa mong puro-parokong Father Lito, o sa simbahan nga lukob sa kalibutan, nagadayon nagpasalamat kami kanimo. Diyos among amahan, pinaagi sa imong anak among Ginoong Hesukristo, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hantod sa hanturan. Turun magamputas ang itudlo sa itong manunubos. Karon ipakita ang simaan sa panagsunay. May buntag kaya ang kanan.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawantang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo nga nagamping sa ato kanunay hangtod sa kahanturan. Kaliw mag-ampo ta. O Diyos, among amahan, nining santos nga iyong karistiya, imong gitagwaw ang among mga kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhen. Mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa kanuigon. Kaalam o grasya, kung masayon nga makapahimuot kami kanimo, kini among gipangayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kalog maglingkod ug karapot sa pagkulikta. Sa
Atong dayon og pasalamatan ng Ginoo sa kalampusan sa atong katilingbanong pagampo uban sa atong patron Senior Santo Niño. Ato sa pasalamatan ng atong KP Presider, Brad Online Cameros. Brad, daghan kayong salamat. O kanatong tanan nga walay puwa sa pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoo, daghan sa kayong salamat. Dayon, pahibalo, isa tong gusto magpakasal karong maabot February. Natay seminar karong January 25. Dayon, ang atong requirements ani itong nagpuyo-puyo daw sa sulod sa 5 ka tuig. Dayon, ang unang requirements, cohabitation ikan sa abogado, sinumar, baptismal, confirmation of pre-bap seminar. Ay pre-kana seminar di ay karong 25. Dayon, painugdugsan ko sa atong mga tithes. Katong wala pa yung mga tithes, kinahanglan na inyong maghatag ani kay muna gini atong requirements sa atong parokya sa tibok diocese na ni siya. Dayon katong kuan maghinay na po tawag hatag kay dili ko maningin. Katong gusto lang magpalit ani 10 pesos ra ni siya. Dahil nagsugod ay atong tithes sa atong May 2024. So kinahanglan gyud na kita yung ani kay muna gina requirements nato sa parokya. O kana lang daghan kayong salamat. May bunta ka na tumausap. Saan kami ni ulit ang yun? Oo, hindi lang. Asa na kapit ni ulan mo po. Walang ilaw na das siya. So, naging ko sa uban katong kuhan lagi. Nato tayo nga ni student na kung magpakasal. Ayaw po gagawa. O kung na gusto mo seminar, karong 25, dili sa ako kinsa din magpakasal. Isa lang kinsa. Katong wala kay nagseminar yung Paris. Gigana na kung gitan ko si Dana atong yagi atong pizza-15. So, karong kuan wala naman siguro ba? Ora itong kamusta din mga itong kuan? Pista. Kaya wala din niya ito nakakukuhan kay sa alkaman niya kaulan po. No? Gusto nita ito magbalay-balay niya. Kaulan po. Kasi makuhan lang. Danlog na yung dalay pa. Ang paghanda, wala kayo nag-atong Sayang na ito. Kantol, mayroon daw sa inyo. Awag-awag, di ko mo ito. Masagda naman na. So, sabi lang. problema yung taon ang nangyayutong daghan kayo. Wala kayo mga tao kayo. Ulan. Terus, nakakal mo ito. Pagkalo mo ang kulay ba? Sabi lang. Tuloy-tuloy. Walang po, salamat kasi inyo ang pagkuha na kanang kanunay nga pagsimba dito sa itong kapilya na ito. Ako lang ngayon sa inyo nga makaisunan ko, ayaw mo sugot nga ang iyong adlaw nga di ko makasimba sa Ginoo. Ayaw din mo sugot nga di ko makasimba sa Ginoo. Habalang asa mo manimba. O dili ba sa kapilya na to mas mayo kung dito nga sa lain nga o parokya ba sa lain nga kapilya kung ira po basta ay lang sugot nga iyo makasimba pagdali sa Ginoo. Panginoon, dagan kayo nga problema mabot sa itong matag-usapan nato. Kung wala'y Ginoo nga magsintro sa pamilya o sa imo mulibyo kita sa laing landas. Dagan ito kay problema. Panginoon, kung Ginoo atong masaligan sa kanunay, I tell you,
malampuson ka. Para ka na ako karon dahil mo kaya nga problema, dagan nga kwad sa pamilya o sa trabaho o sa personal mo jud. Kung ka na lang padala ta sa problema, wala ang imo sa kong kinabuhi. Ako ay ako yung lang. O 6 months sabay mo mag-alagad. O 6 months pa. O 1 year kapin ko nag-apprentice, nga na. So kung wala ginoo sa akong kinabuhi, ang kayo mo nihawa. Unang hangin na ko sa inyo mag-isunan ko, ay doon mo sugod, o matag Domingo, ay doon mo sugod nga, di mo makasimba. O magdahil kaniya. Ngayon naman, sa unong kadlaw nga yung paglakaw-lakaw, panarbaho, isang asa, dagan kay mga pagsulay o mga pintasyon na umagi ka na to. O maura po ipakay sa Ginoo ang isang adlaw. O dili nga isang adlaw, isa rin kauras. Yan, di ba tumatag. Walang kailan doon na itong Ginoo. Pag dili ko na itong baboton, iparehan ako dito sa Mount Carmel sa Asia. Ito na wala yung manimba, kaya ako nagsugod ng ipi, di pang balay-balay na ako, dala ko ustiyas, dala ko kwan. Nagdirin ko mag-ipis ninyo mga balay. Wato na yung taon na ito sa kapilya. Natin may tao, kaya pangatoon, tao tayo sa ragda. So, nabay karong nga bulan, nabay mga birthdays celebrant. Oh, delita. Ay, si ko ano? Ay, dahil. Apin po mga bata, ayun ka, magbata kay Senior Santo ninyo, mag-isip sa mga bata o sa mga ipota mo close sa mga business. Ayun po mga bata, gusto na niya itong birthday celebrant karong na bulan. Ngayon ko lang, padami na natin. Nabisto noon. Kayong ninyo kagdanan, mga bata, kayo mag-happy blessing. Magampota, Diyos sa tibok kabuhatan, naghalad kami pasalamatong pagdayon kanimo tungod sa mga gasa sa kalibutan o sa kinabuhi. Papilingugi ang mga pag-ampo sa among mga kabanay dito sa kapilya, nagsaulog sa adlaw na tawhan o nagmaya tungod sa mga gasa sa kinabuhi o gugma, pamilya o mga higala. O labi na sa mga kabatanunan karong panahon. Panalangini siya, pinagi sa imong pag-uban o puna sila sa imong gugma, aron makapuyo sila sa pagtaas o malipayong mga tuig, nga makapanuot kanimo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga kaigsunan, karon nga tunay na sa ulog ang kamatayon pagkabanaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang lakaw kita og atong isang iyaw ang pulong nga atong nadungog, puyan kang diwa sa sakramento nga atong nadawat. Kung manalangin kay nato ang Dios magagahon sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Manlakaw kita diyan sa kalinaw aron sa paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Dios.